Kundili, kay gimahal na to siya. Hi, Brother Don ug Sister Liana. Kumusta inyong pagbisita sa limo congregation? Nadasig ba mo? Nag-enjoy ba mo? Sigurado nga, nag-enjoy jud mo. Bisag dili tanan ang inyong nakauban, pero ang inyong pagpahiyom o pagtagad sa mua, nakapabati na mo nga suod kay mi sa inyo ha. Maong mapasalamaton kayo mi kang Jehova nga naay mga igsuon nga handa mo sakripisyo, mutabang ug mahuna-hunaon kaayo sa uban. Ang inyong gitudlo, labi na sa pagministeryo, dako kayog natabang sa among pag-uswag o pagkahimong epektibo sa pagsangyo. Kay Sister Liana o nailhang my wife. May nag-ingon sa ako nga nadat kaayo siya sa imo mga pagdasig. Karon, ikaw kasad ang among dasigon. Sa dihang making istorya minimuti, digid mi mataha ug digid mi maulaw kay buutan kayo ka ug maabi-abihon. Mura kag si Abigail. Buutan, maluluyon, mapainugsanon, ug syempre, guwapa. Maong kabalo nami kung nganong na-fall si Kuya Don sa imo. Wami kabalo kung unsay kanunay ma-feel sa babae, pero hinumdumin ninyo ang song 137, ang makinayang tilinguhaon, Kaayo, Kalig-on, ug kamaunongon. Inyo gyud nang ipadapat ug maayo kayo mong sulundan. hinumdumi sab ninyo ang last nga sentence sa kanta. Ang mga sister namo pinalangga, inyo yung maangkon pabor ni Jehova. Kay Brother Don, o nailhang may bana. Kumusta ya? Ya. Ate ya. Kaya salamat kayo sa tibok semana nga ninyo pagtuaw sa amua. Nadasig kayo may dagan kayo mig nakatunan. Mura kag si Pablo, pero of course, dahil lang mo now. Kabalo ka mo kalinihin sa istorya, kugihan, matinabangon, maabi-abihon, o madasigon kay ka sa pag-alagad. Bisan pa sa bago lang nauman nga peses, pero kugihan